Hello, Kabalen! Welcome to my vlog. Pulingala akong obrang ngeni, ay isipang ko lumol at saka mapaliwal. Minta ako Pinoy Mart, kening Dubai. Mo na kailangan panayan magbakasyon ka Pilipinas para makasali ka kat pamitan mong pamangan urin. Isa kang ginisa, mix yan. Oh, magic sarap. Pero sorry guys, ako mag-magic ka rin ka kung lulutong pamangan. Kini may biyasa kong maglutong atin masala and spices. Hindi naman king kay guys, king Pilipinas. Yung pamangan puro magic na mo. Bechin, magic. Puro instant na mayab king kaya katamong kalusugan hanapin, di ba? Safeguard. Safeguard, adwani. Oh, 1 dirham yan. Kining Dubai, marakal na Pinoy supermarket pa yan. Supermarket na puro Filipino product. At tandaan ko pag magbakasyon ko yan, manyali kong makanin yan. Langka, pang pasalubong, Candy Max, Biba. Pero ngayon yun na. Uling marakal na Kenny eh. Marakal na Kenny Dubai pa. Pag magbakasyon ko, yung pagpasalubong ko na murit ang kakanin, makanyan. Kasi wala naman talagang kakanin Kenny na talagang original na gawa talaga kaya katang, diba? That's it for today guys. Bye bye. Ako no pia pa din penyali ko ni guys.